Let's. Pwede kasi mas maaraw. Yeah. Whoa, woohoo! Another 30 meters. Meters na slab. Magnet! Tingin ka nga dito. Kamusta? Hindi ka... Magpalaglag kasi nakakatakot malaglag pag naangatan eh. Pero wala namang pangit na holds, no? Walang holds eh. Slab experience. 35 meters of slab. Ang bigat na nung tali. Grabe! Nagsasunbathe. Hey, day is done. Goodbye Odyssey muna. Stress mo daw. Good job! Slab day. Pwede magnet. Bilib ko ba sa akin na onside ko? Punta ka dito para makita na naka-sports bra ka. Yes, yabang. mainit na. Swimming ba bukas? Yes, it's tourist the day tomorrow. Makakagamit na ng bikini. Yes. Uy!